بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک ذات کے نام سے جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں گا اس ہستی کے بارے میں جو کہ ہماری سب سے محبوب ہستی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلچسپ واقعات۔ ان واقعات میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کو کتنے محبوب تھے۔ دوستو، جہاں تک بات کی جائے نبوت کی، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، اور جہاں تک بات کی جائے پرندوں کی، تو ان کے لیے بھی آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ایک دفعہ آپ سوئے ہوئے تھے، جہاد کے سفر سے واپس آئے، سو کر اٹھے، جوتا پہننے لگے، سیدھا پاؤں اپنے جوتے میں ڈالا اور دوسرا پاؤں ڈالنے کے لیے بڑھایا۔ ایک چیل نے تیزی سے جھپٹا مارا اور آپ کے جوتے کو چونچ میں اٹھا کر اوپر لے گئی۔ سارے صحابہ دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیا ہوا، اور اوپر جا کر جب اس چیل نے جوتے کو نیچے کیا تو اس میں ایک چھوٹا سا زہریلا سانپ نکلا۔ جو ہی زمین پر گرا، صحابہ نے اسے مارا، اور اس چیل نے جوتا لا کر پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، پرندوں کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ دوستو، اور بھی واقعات میں آپ کو اس ویڈیو میں سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اور دوستو، ہماری درود پاک سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، تاکہ آپ بھی ہماری درود پاک سے ہونے والی دعا کا حصہ بن سکیں۔ دوستو، چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ دوستو، پرندوں کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ آپ ایک جگہ سوئے ہوئے تھے، ایک درخت دوسرے درخت کے کنارے پر تھا، وہیں سے چلتا ہوا آیا، زمین چیرتا ہوا آیا اور آپ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو وہاں سے چلا گیا، تو آپ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ درخت یوں آیا تھا اور یوں چلا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں دور تھا۔ اس نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ، تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے اجازت دی اور یہ مجھے دیکھ کر واپس چلا گیا۔ آپ باہر نکلے استنجے کے لیے، کوئی پردے کی جگہ نہ تھی، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھی۔ آپ نے کہا، جابر، ان جھاڑیوں سے کہو کہ اللہ کے رسول کے لیے پردہ کرو۔ جابر نے جا کر جھاڑیوں کو حکم دیا کہ اللہ کے رسول کے لیے پردہ کرو۔ ایک ادھر سے آئی، ایک ادھر سے آئی، ایک یہاں سے آئی، ایک وہاں سے آئی، چاروں طرف سے چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں نے مل کر پردہ بنا دیا۔ اس کے پیچھے آپ فارغ ہوئے۔ جب آپ اٹھے تو ایک جھاڑی واپس اپنی جگہ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ دوستو، یہ ہے ہمارے آقا کی شان۔ بے شک ان جیسا نہ اس سے پہلے کوئی تھا اور ان کے بعد نہ ہی کوئی آئے گا۔ سردی کے زمانے میں آپ باہر نکلے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھا، پریشان کھڑے تھے۔ پوچھا، علی کیا بات ہے؟ علی نے کہا، بھوک لگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ آگے آئے تو چند صحابہ بیٹھے، تو آپ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ بھوک لگی ہے۔ تو آپ نے علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہا کہ جاؤ اس درخت سے کہو کہ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ ہمیں تازہ کھجوریں دو۔ تو حضرت علی دوڑے ہوئے گئے اور کھجور کے درخت سے کہنے لگے کہ اللہ کا نبی کہتا ہے کہ تازہ کھجوریں دو۔ تو پتوں میں سے تازہ کھجوریں گرنا شروع ہو گئی، چادر بھر گئی، اٹھا کر لائے، سب کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، فاطمہ کو دے دو، وہ بھی اپنا پیٹ بھر لے۔ یہ درختوں پر نبوت ہے۔
आप हिजरत के सफर में उम्मे मावत के खेमे में पहुंचे तो पूछा, अम्मा कुछ खाने को मिलेगा? कहा कुछ नहीं। कहा ये बकरी खड़ी है। कहा बेटा इसमें दूध तो नहीं है, ये दूध नहीं देती, इसने तो अभी बच्चा भी नहीं दिया। हर जानवर बच्चे के बाद अपना दूध देता है, तो इसने तो अभी बच्चा नहीं दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत से कहा कि अगर आप इजाजत दें तो उसको देख लूं। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि हाँ देख लो। तो आपने बकरी को खींचा तो उसके थनों पर ऐसे हाथ फेरा कि वो मशके बनकर लटक गईं। आपने दूध धोया, निकाला और सबको पिलाया और फिर दोबारा दूध निकाला और बर्तन भरकर उस बूढ़ी औरत को दिया। उसका खावन वापस आया और उसने पूछा कि दूध कहाँ से आया है? उसने कहा बकरी से। उसने कहा इस बकरी ने तो अभी बच्चा नहीं दिया, तो इसमें से कैसे निकल आया? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा एक खूबसूरत नौजवान आया था, उसके बाबरकत हाथ इस बकरी को लगे। बकरी की उम्र सिर्फ 6 या 7 साल होती है। ये बकरी जिंदा रही जब तक अल्लाह के नबी जिंदा रहे, यानी 10 साल। फिर इसके बाद 10 साल हिजरत के जमाने में, हजरत अबू बकर के जमाने में ये बकरी जिंदा रही 12 साल, और फिर उमर के जमाने में ये बकरी जिंदा रही 10 साल यानी 22 साल, और फिर अबू उस्मान के जमाने में ये बकरी जिंदा रही 24 साल। इस तरह तकरीबन टोटल इस बकरी ने 34 साल की उम्र पाई अल्लाह के नबी के हाथ के छूने की बरकत से। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। आप मस्जिद से निकले तो 100 भेड़ों का वफ्द बैठा हुआ था। या रसूल अल्लाह, आपके साथियों की बकरी खाने को जी नहीं चाहता, आप इनसे कहें कि कहीं हमारा कोटा मुकर्रर कर दें, हम इतनी बकरियां खा लिया करेंगे, बाकियों को कुछ नहीं कहेंगे। तो आपने सहाबा से पूछा क्या कहते हो? सहाबा ने कहा हमारा तो जी नहीं चाहता कि हम इनको एक बकरी दे दें। तो आपने भेड़ियों से कहा आप दाव लगा लिया करो, और सहाबा से कहा तुम हिफाजत कर लिया करो। तो दोस्तों, भेड़ियों पर आपकी नबूवत, वो भेड़िए रोते हुए वापस जा रहे थे कि हमें अब ये काम करना पड़ेगा। अब एक जगह से आप गुजरे, एक हिरनी चारपाई से बंधी हुई थी। उसने कहा या रसूल अल्लाह। आपने कहा क्या बात है? उसने कहा आपके सहाबी मुझे पकड़ कर लाए हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भूख से तड़प रहे होंगे, आप मुझे छोड़ दें, मैं वादा करती हूँ कि मैं दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। आपने फरमाया कि अगर तू वापस ना आई, या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है कि मैं वापस ना आऊं? मैं आपके हुक्म को भला कैसे टाल सकती हूँ? अगर वापस ना आऊं तो अल्लाह ताला मुझे दोज़ख का अजाब दे। लेकिन मालिक तो वो था जो उसे शिकार करके लाया था, लेकिन इसके बावजूद आपने उसको छोड़ दिया और फिर खुद वहीं खड़े हो गए। वो हिरन दौड़ता हुआ गया और जाकर दूध पिलाकर फिर इसी तरह वापस आ गया। उसे पता है कि मुझे ज़िबा हो जाना है, फिर भी अल्लाह के महबूब के फरमान पर ऐसे सर झुकाए वापस आ गई। हम उसके फरमान पर नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, दाढ़ी रखने को तैयार नहीं, सच बोलने को तैयार नहीं, माँ बाप की खिदमत को तैयार नहीं, और वो ज़िबा होने को आ गई। आपका दिल ऐसा नर्म हुआ कि आप वहीं खड़े रहे। थोड़ी देर के बाद वो सहाबी आ गए। आपने कहा कि मेरी एक दरख्वास्त है। या रसूल अल्लाह, इरशाद फरमाइए। आप ये हिरनी मुझे हदिया कर दें। या रसूल अल्लाह, मैं कुर्बान आप पर, ये हिरनी की क्या हैसियत है? आपने उसको पकड़ा और उसके गले से रस्सी को खोला और कहा जा अपने बच्चों के पास वापस चले जा। और उसने ऐसे मुड़ मुड़ कर आपको देखा और आपको शुक्रिया अदा करते हुए अपने बच्चों के पास वापस चली गई। आप पत्थर के पास से गुजरते तो पत्थर कहता अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, तूने गर्मी में ठंडा मौसम दिया कि गर्मी के ठंडे मौसम में नाफरमानी करने के लिए मरी का रुख होता है। हाय अफसोस हमारे हाल पर। सारा जहां जानता है कि ये अल्लाह का नबी है, पानियों को पता है कि ये अल्लाह का नबी है। हुदैबिया के कुएं पर पहुंचे तो पानी खत्म, 1500 आदमी, न वजू न पीने का पानी। तो आपने फरमाया किसी के पास कोई पानी है? तो एक सहाबी ने कहा मेरे पास थोड़ा सा पानी है। आपने मुंह में डाला तो हुदैबिया का कुआं उबलता हुआ बाहर आ गया कि पानियों को भी पता है अब मैं खुश्क नहीं रह सकता,
अब मुझको उबल उबल कर बाहर आना है। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार करो। एक बद्दू का आपके पास से गुजर हुआ तो उसने कहा, ये अल्लाह का रसूल है। वापस आया। अरब के लोग खो खाया करते थे। ये एक जानवर है जो पहाड़ों में हुआ करता है, चिपकली की तरह इतना बड़ा, हाथ के बराबर, बहुत खौफनाक शक्ल होती है। तो उसे वो खाया करते थे। तो कहने लगे, तू अल्लाह का रसूल है? आपने फरमाया, हाँ। तो उसने अपनी खो को उतारा जिसको शिकार करके लाया था, आपके सामने फेंक कर कहने लगा कि अगर ये कहे कि तू नबी है तो मैं तुझे मानूंगा, वरना नहीं मानूंगा। वो ऐसे खड़ा हो गया अपने रोब के साथ। सोचने लगा, जानवर तो वैसे नहीं बोलता, ये मुर्दा कैसे बोलेगा। आपने उस पर एक नजर दौड़ाई और फिर कहा, ऐ खो। मुर्दा ने पहले आंखें खोली और फिर सर उठाया और फिर कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। आपने फरमाया, जिसका तर्जुमा है कि तेरा रब कौन है? तो उसने कहा, जिसका तर्जुमा है। उसने कहा, मेरा रब वो है जिसका अर्श आसमानों पर, जिसकी सल्तनत जमीनों पर, रास्ते समंदर में और रहमत जन्नत में और अजाब जहन्नुम में। और उसके बाद आपने पूछा, मैं कौन हूँ? तो उसने कहा, आप रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, खातमुन नबीयीन हैं, आखिरी नबी हैं। जो मानेगा वो कामयाब और जो नहीं मानेगा वो हलाक। उसके बाद आपने उस बद्दू से कहा, अब क्या कहते हो? तो उसने कहा, मैं आपको नबी मानता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने आपको सबसे आला नसब और हर लिहाज से हसीन व जमील, अजमल व आला, हर तरह से खूबसूरत बनाया। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम में से आया है, तुम्हारे अंदर ही रहा है, और इसमें कोई एक ऐब दिखा दो, 40 साल के अंदर एक कमी दिखा दो, उसके अंदर उसने 40 बरस ऐसे पाक गुजारे, तो कैसे हो सकता है कि वो आज झूठ बोलना शुरू कर दें? ये सबसे आला खानदान का है, इस जैसा खानदान कोई दिखा दो। और मेरे नबी ने कहा, अल्लाह ने सारे कबाइल में से अरबों को छाटा, अरबों में से मुजर को छाटा, मुजर में से कुरैश को छाटा, कुरैश में बनु हाशिम को छाटा, बनु हाशिम में से अल्लाह ने मुझे छाटा। मैं सबसे आला नसब, सबसे आला हसब हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत अब्दुल्ला तक तमाम के नाम महफूज हैं। ये ऐसा नसब है, ऐसा हुस्न है, ऐसा खानदान है जिसकी कोई मिसाल नहीं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर